তো বন্ধুরা এখন যাওয়া যাক নতুন পুকুরের দিকে। ভাই নতুন পুকুরে যা ভিড় দেখলাম, তোমরা ভিডিওতে দেখতে যাবে ভাই, মাথা খারাপ করার মতো ভিড়, সেই লেভেলের ভিড়। अच्छा हमको सिखा रिया है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ওয়াও চারিদিকে দেখছো কিরম ওয়াও না ওয়াও অসাম খালি ওয়াও লাগতেছে চারিদিকে খালি ওয়াও না ওয়াও চারিদিকে দেখছো কিরম ওয়াও না ওয়াও অসাম अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।